खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मौजू इंग्लिश वाला ही रहेगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लड़की की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, ये एक इमाम साहब की तरफ से सवाल आया है। ये इमाम साहब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सर फिरे हैं और कोशिश होती है उनकी कि दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जाए। खुदाए कदूस को भी, जो बाइबल मुकद्दस का खुदा, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। जो नूरी वाहिद है, लासानी है, लाफानी है, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए, उसमें से कीड़े निकाले जाएं। यही हरकत वो करता है यीशु मसीह के लिए। हम तो इंसान हैं, हमारे लिए तो लाजमी करेगा, लेकिन वो खुद क्या है और खुद किसको मान रहा है और कैसे इंसान को मान रहा है, उसकी स्टडी ज़ीरो है। अगर वो जान जाए कि जिसको वो मान रहा है, जिसके वो गलती से पीछे लग गया है, तो फिर उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वो मेरे सारे प्रोग्राम देखे और जाने कि वो कहाँ स्टैंड करता है। इमाम जो सवाल उसने किया है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए, तो मैं एक नहीं कई हवाले दूंगा। बेशक स्पेसिफिकली एक जो सालों की नोयत है वो उस तरीके से बयान नहीं है। उसने अपने कुरान में से भी कोई बयान नहीं की है कि लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए शादी की। हाँ, हदीसों में से बता सकेगा, वो दूसरी बात है। बाइबल मुकद्दस में से एक बड़ा ठोस हवाला है, बाकी भी ठोस हैं, लेकिन ये मैं पढ़ देता हूं उनकी तसल्ली के लिए और उनके इल्म के लिए, ताकि वो जाने कि खुदा का कलाम कितना साफ है इस मामले में। यह है बाब 3 और पहली आयत, वाइज की किताब 3 बाब पहली आयत। ध्यान से इमाम साहब सुनो। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। इसको तवज्जो से सुन ले, क्योंकि अगर आप ये तनकीदी तज्जिया करें इस आयत का, तो आपका एक मसला नहीं, आपके कई मसले हल हो जाएंगे। एक वक्त था जब का आप इमाम साहब, आपके बाप के और आपकी मां की शादी हुई, फिर उन्होंने हम बिस्तरी की। ये आसमान के नीचे एक वक्त था और एक मौका था। वक्त था, मौका था, मौसम था, मौका था, वक्त था। फिर आप अपनी मां के पेट में वजूद में आए। बाप और मां के नुत्फे और अंडे से आप वजूद में आए। एक वक्त था, एक मौका था। ये वक्त और मौका ही एज फैक्टर, उम्र का तयन करता है। उस वक्त आपकी उम्र क्या होनी चाहिए जब आप मां के पेट में थे? 9 महीने तक आप रहे, ये आप सारे जानते हैं। मासवा चंद उन खास केसेस के जहां 7-8 महीने के बाद भी बच्चा पैदा हो जाता है, वो कम केसेस है। फिर आप बचपन गुजारते हैं, फिर लड़कपन गुजारते हैं। हर चीज का एक वक्त है, एक मौका है, एक वक्त है, एक मौका है, एक वक्त है, एक मौका है। यही उम्र के हिस्से हैं। फिर एक वक्त आया, आप लड़कपन की एज में थे, फिर उसके बाद जवान होना शुरू हुए और आपके बदन में कुछ तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। वो तब्दीलियां इंसान होने के नाते, आदमी होने के नाते, अगर आपको इल्म है तो आपको पता होना चाहिए वो तब्दीलियां क्या आती हैं किसी आदमी में या औरत में। यही जब औरत बच्ची है, वो और वक्त है, मौका है,
جب وہ لڑکی ہے اور وقت ہے اور موقع ہے، جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتی ہے اور موقع ہے اور وقت ہے، اور اس کے بدن میں ان جو نشیب و فراز آ جاتے ہیں، اس کا ایک وقت ہے ایک موقع ہے۔ یہی عمر کا تعین چیزیں کرتی ہیں، وقت اور موقع۔ اب اس کو میں اس کے حوالے دوسرے اور رنگ میں بھی دیتا ہوں۔ اسی کو جب جوانی کی عمر کہتے شروع ہوتی ہے، اور خاص طور پہ لڑکیوں میں، تو اس میں جو نشیب و فراز آتے ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ضروری ہیں کہ اب اس کی جو شادی کی عمر ہے وہ قریب آ گئی ہے۔ یہ کلام کے مطابق ہے، خدا پاک کے سسٹم کے مطابق ہے، اس کے انتظام الہی کے مطابق ہے۔ اس کو یاد کریں، یہ کلام کے مطابق، یہ پرندوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، سب میں ہے۔ یہ سسٹم جو ڈیوائن سسٹم ہے، جو انتظام الہی ہے۔ اب اگر میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، حزقیل کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں 8ویں آیت۔ حزقیل 16واں باب اس کی 7ویں 8ویں آیت۔ لکھا ہے، سو تو بڑی اور بالغ ہوئی اور کمال اور جمال تک پہنچی۔ بڑی اور بالغ ہوئی، بڑی اور بالغ ہوئی۔ بڑھنا اور بالغ ہونا وقت اور موقع سے جڑا ہوا ہے، جو آسمان کے نیچے سسٹم ہے خدا قدوس کا۔ سو تو بڑی اور بالغ ہوئی اور کمال اور جمال تک پہنچی، تیری چھاتیاں اٹھیں اور تیرے زلفیں بڑھیں۔ یہ جو چینجز ہیں بدن میں، یہ آئیں، یہ اپنے عمر کے اعتبار سے جو وقت اور موقع سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، وقت اور موقع۔ کب کنسیو ہوا، وقت اور موقع۔ بچہ پیدا ہوا، وقت اور موقع۔ بچہ اپنے بچپن کے زمانے میں وقت اور موقع، لڑکپن کے زمانے میں وقت اور موقع، جوانی کی دہلیز پہ چڑھتا ہے وقت اور موقع، شادی ہوتی ہے وقت اور موقع، اسی کے ساتھ سب جڑا ہوا ہے۔ ابھی جو میں نے 7ویں 8ویں آیت پڑھی ہے، بالغ ہوئی، شادی کا موقع اس وقت ہے جب بلوغت ہو۔ جب بچی ہو تو شادی کا موقع یہ نہیں ہے، ڈیوائن سسٹم کے تحت۔ ہاں، اگر انسان غلطیاں کرے، گناہ کرے، وہ دوسری بات ہے۔ جب ہم حزقیل کی کتاب اس کا 23واں باب پڑھتے ہیں، 23واں باب اس کی 8ویں آیت اور اس کے بعد اس کی 21ویں آیت اور پھر 34ویں آیت۔ دوشیزگی کے پستان، یہ بچی کے لیے نہیں ہوگی، یہ لڑکی سے جب اوپر جوانی کی دہلیز پہ آئے گی تو پھر یہ تبدیلیاں آتی ہیں، یہ لازمی ہے، یہ خدا کے سسٹم میں ہے، اس کے شرم و حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر بدن میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آدمیوں میں مونچھیں، مختلف جگہ پہ اور بال، یہی چیزیں عورتوں میں چھاتیوں کا ذکر ہے۔ اس سے بلوغت کا سما اور عمر نظر آتی ہے اور ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہم امثال کی کتاب پڑھیں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت، اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ، جوانی کی بیوی، بڑھاپے کی نہیں، بچی بیوی نہیں عائشہ کی طرح، جوانی کی بیوی، پیاری ہرنی اور ہر دل فریب غزال کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں۔ ان کو پڑھے امام صاحب، آپ نے سوال تو کر دیا ہے، ان چیزوں کو دیکھیں، پرکھیں
और जांचें कि ये क्या चीज है। शादी की उम्र बलोगत की उम्र है, वक्त और मौके के साथ जुड़ी हुई है आसमान के नीचे। आसमान खुदाए कदूस का है, जमीन खुदाए कदूस की है, हम खुदाए कदूस के हैं जो बाइबल का खुदा है। शादी की उम्र बलोगत से ताल्लुक रखती है। बलोगत कैसे कैसे होती है, ये चंद एक इंसानों में फर्क जरूर है कि कुछ जल्दी जवान होते हुए नजर आते हैं, कुछ थोड़ा सा आहिस्ता, कुछ देर से, लेकिन हर कोई जवान होता है अगर उसको खुदावंद मौका देता है कि वो जवानी तक पहुंचे। मासवा उन चंद एक केसेस के जो बचपन में मर जाते हैं या दुनिया को छोड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जब जवान होते हैं जो दुनिया में बुढ़ापे तक ही जाते हैं, तो उनके लिए उनकी उम्रें वक्त और मौके से जुड़ी हुई हैं जो आसमान के नीचे। वक्त और मौका और मौसम, ये चीजें समझने की कोशिश करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।